चरित्र देखिबार आवश्यकता अछि जो वेदरे कहले स्वानुभव स्व अनुभव निजर अनुभवटा ही केवल सत्य जगतरे सबु किछि मिछ हो जाई पारे किंतु निजर अनुभव केबे मिछ हेबो नाही तेणु आसंतु प्रेम से प्यार से दीबार से मु मोते भजन करिबा दीबार तापर आज कथा बोल हरे रामा सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम सीताराम राम राम जगन्नाथ पाहिबा हरे राम सीताराम राम राम महाबाहु रक्षम हरे राम सीताराम राम राम राजेश्वरी रक्षम राम सीताराम राम राम त्रिपुर सुंदरी महिमा हरे राम सीताराम राम राम हरे राम सीताराम राम राम हरे राम सीताराम राम राम हरे राम हरि हरे राम सीताराम राम राम हरे राम सीताराम राम राम बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सज्जन मंडल बड़ लोकंकर मत आनजन्य विपरीत बड़ लोक माने महापुरुषंकर मत आनजन्य विपरीत कौन ता अर्थ बड़ जल समुद्रर जल ताकू कई पिउजंदी कौन पे लुणिया अपेया से बड़ जल तार स्वाद कौन मधुर नुहे ताकू कई पिउजंदी बड़ जोगी शिव जोगेश्वर किंतु देखिए से होचंदी अर्ध नारीश्वर तांको शरीर रे से निज पत्नी की अहरह धरी बस बड़ पशु हस्ती हाथी आखि गुड़ा केड़े केड़े छोट छोट ना नहीं बड़ आखि कार पेचा से दिन देखिपारे दिन देखिपारे कि देखिपारे बड़ ठाकुर बड़ मान बड़ देवता किए ब्रह्मा से कली जुग पूजा पाउछन्ति तेणु बड़ लोकंकर मत आनजन्य विपरीत कहीं कहूचे कथा ना मु माने आपण माने कहिबे जे बाबा बढ़िया गाउचंती बढ़िया कहउचंती एते बड़ ज्ञानी ना नहीं मु आ भगवान भितर फरक कौन खाली एति कहूँ आम मानक आ भगवान भितर तफात कौन आमे माने आम आत्म प्रशंसा सुनिबा पाई बहुत व्यग्र किंतु भगवान तो क्षेत्र रे ताहा संपूर्ण उल्टा
ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଭାଗବତକାର କହିଲେ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ଦେ ମୁଖେ ଦେବା ଶୁଣନ୍ତି ଅତି ସୁଖେ। গোবিন্দ 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 অদ্ভুত যশন রোহে তেনে লোকে মরণে পড়ন্তি নরকে। গোবিন্দ 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 অদ্ভুত ଗଙ୍ଗାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପୂଜା କଲା ପରି ତୁଳସୀ କି ତୁଳସୀରେ ପବିତ୍ର କଲା ପରି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଆମ ଆଗରେ ଯଦି କିଏ ଆଲୋଚନା କରେ ଆମ ମନରେ ଅଭିମାନ ଆସେ। ଆଉ ଅଭିମାନ ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ହେଇଯାଏ ତା ଅହଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ ହେଇଯାଏ ଜୀବର ସିଧାସଳଖ ପତନ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସି ତାଙ୍କ କଥାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପୀ କର୍ଣ୍ଣରେ ବସି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସିଏ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ଆମେ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ବି ମନରେ ଭାବିବେନି ଯେ ଆମେ ଏକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କିଏ କଲା ବେଲା ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବେଲା ବାବା, ଆମେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ବୋଲୋ ଆନନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଭଗବାନ গোবিন্দ 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 মধুর গোবিন্দ 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 মধুর সজ্জন মন্ডলী, গতকালি পর্যন্ত আপন মানে শুনিছেন এ পর্যন্ত কথা ওড়িশার সুনামধন্য প্রবক্তা ঠাকুর অভিরাম পরমহংসଙ୍କ দীক্ষিত বড় ভাই সত্যপ্রজ্ঞা নন্দଙ୍କ মুখার বিন্দু কো পর্যন্ত শুনিছেন? আজি যে মানে বসছেন কালি বসছিলে তো, কালি শুনুଥିଲେ তো, কো পর্যন্ত শুনছেন? ধ্রুবচরিত। আচ্ছা যদি ধ্রুবচরিত শুনিଛନ୍ତି ধ্রুবচরিত্রর ନିର୍ଯାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କାଲି? କୋଳରେ ବସିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାନେ ମା ମାନେ, ଧ୍ରୁବଚରିତ ଆମକୁ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଅ ନାହିଁ, ପରମାର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଅ। ଧ୍ରୁବଚରିତ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ପିତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଅ ନେଇ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଧ୍ରୁବଚରିତ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ସେଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଆପେ ଆପେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୋଲୋ ଆପନା ଆପନା ଗୁରୁ ମହାରାଜ କି। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବଚରିତ ଏଇଆ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ସେ ନିଷ୍ଠା କେମିତି ତିଆରି ହବ? ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଆଖିରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ? କେମିତି ଦେଖିଲେ? ଦେଖିବି ବି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସତକୁ ସତ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଡାକ୍ତର କହିବ ବିଶ୍ୱାସ ହବ, ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର କହିବେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧୁ କହିବେ ଯେ ୟାକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ନାହିଁ। ହଉଛି କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? କାରଣ
आमे भगवान को आज पर्यंत देखी ना से केमिति देखिबाकू से सतुक सत को कहिसंती कि नाही एको के लिखिछि आमे अविश्वास काहे आउछि कारण हमर विश्वास आसु नै जे प्रकृत रे भगवान को कहिसंती तो भगवान को देखिबो कोउतरे ये चर्म नेत्र रे नुहे कोउतरे देखिबार आवश्यकता अछि हैं ठाकुर अभिराम परमहंस सुंदर भाबे कहिले सखी गो अनुभव रे देख सखी गो अनुभव रे देखो सखी गो अनुभव रे हाथ गोड़ नाही से केउ देवता 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 देखा रे कोटि सूर्य भोगा सखी गो अनुभव रे देखा सखी गो अनुभव रे देखो सखी गो अनुभव तो आमको अनुभव सूत्र रे देखिबार आवश्यकता अछि जोथि पई वेद रे कहिले स्वानुभव स्व अनुभव निजर अनुभवटा ही केवल सत्य जगत रे सबु किछि मिछ होई जाय पारे किंतु निजर अनुभव केबे मिछ हेबो नाही जोथि पई भागवतकार सुंदर भाबरे कहले जीवर गते अनुभव उधवे कहिले माधव गोविंद 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 मधुबरुचि मकरान जीवर गति होची केवल अनुभव सूत्र ता छड़ा अलगा किछि नुहे आउ जीव जो पर्यंत भगवान को बाहर खोजुथिब से पर्यंत जीव भगवान को पाई परिबो ना जीव कोठी पाइबो भगवान को जेउ पर्यंत जेते बेले जीव ताई निज शरीर भितरे सही भगवान कर दिव्य अंश जो आत्मा से आत्मार हित साधन करिया पई जेबेठू प्रयास करिवो अल्प अल्प अभ्यास जोगे साधिब मास मास सेते बेले जाई से समर्थ हब भगवत पदार बिंदरे निजको शरण बसिया पाए जो पर्यंत आमे भगवत पदार बिंदरे निजको समर्पित करि नांती से पर्यंत आम जीवन निर्मूल्य जेते बेले जो मुहूर्त रु आमे निजको भगवत पदार बिंदरे समर्पण कर देइछंती सेते बेले आम जीवन आउ निर्मूल्य हबो नै कोन हबो निर्माल्य रे परिणत होई जीव बोलो नंद कंद भगवान जय